নমস্কার, নমস্তে, গুড মর্নিং, সত শ্রী আকাল, সালাম আলাইকুম বলে আবার আপনাদের সামনে আমরা দুজনে চলে এলাম। আমি বুলবুল মিত্র আর শ্রাবণী মিত্র ঘোষ। আজকে দেখাবো বেশিরভাগই শাড়ি, আর শাড়ির সঙ্গে কিছু একটাই আমি খালি দেখিয়ে দিচ্ছি, একটা কান্নি শল। এটা পশমিনা শাড়ি, এটা পশমিনা, 3350 দাম, প্রচণ্ড হালকা, প্রচণ্ড হালকা। এটা পশমিনা, আর এইটা এর সঙ্গে পশমিনারই কান্নি একটা শল, এটা 2450। যদি দুটো আপনারা একসঙ্গে নেন তাহলে 10% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, দেখে নিন। এইটার সঙ্গে এটা ভীষণ সুন্দর ম্যাচিং যাচ্ছে, ব্লাউজ পিসটাও আছে, এই ধরনের কাজ করা পুরো ব্লাউজ পিসটা আছে। আর এবার What I am wearing is a pure ghicha tassar with Kashmiri work. Pure ghicha tassar with Kashmiri work on all over borders and buttas all over the sari. এটা একদম আড়ি স্টিচ করা আছে, হ্যান্ড एम्ब्रॉयडरी। Look at the work, beautiful. पूरा जो शॉल का work. काम होता है वही वाला एकदम हैंड एम्ब्रॉयडरी करा हुआ है, आड़ी स्टिच है। इसका पल्लू देखिए, और इसका ब्लाउज पीस भी ग्रीन में ही आएगा। This is 8550. इसका प्राइस है 8550। इसके साथ एक कम रेंज का स्टोल हम दिखा देते हैं। Yeah, this will give a gorgeous look if you want to. और अगर दोनों एक साथ लेंगे तो 10% डिस्काउंट आपका आ जाएगा। This is only 1850 with this stole. The stole is 1850. This is a pashmina stole with zari weave border. ये कॉन्ट्रास्ट में है लेकिन बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक है, Starting with the first sari दीदी इससे is a new design what we are introducing. प्योर Hand तसर, embroidery. ये प्योर तसर है। भागलपुर का जो वीविंग का आता है ना, हैंडलूम का, ये देख लीजिए, वीविंग का पूरा है। पल्लू में भी ये पूरा वीविंग है, जरी के साथ, इधर भी वीविंग का है। उसके साथ हमने कांथा स्टिच सीक्वेंस के साथ कराया है, और ये नया स्टाइल का एकदम पारसी नहीं कह सकते इसे, French knot with spiral. फ्रेंच नॉट है, स्पाइरल के साथ है। यहाँ पे बटन होल स्टिच हम कहते थे, यहाँ पे फिश बोन है। It's a totally new design, embroidery design we are introducing today. Look at the buttas, beautifully done, and this border all hand work, hand embroidery. पूरा हाथ का काम है। 6850. 6850। Look at this sari. ऑल ओवर साड़ी में ये देखिए पूरा बूटास भी है, और वीविंग के साथ ये है बूटा। ये देखिए, ये फ्रेंच नॉट का है, स्पाइरल कहते हैं। ये करने में Spiral बहुत and टाइम French लगता है, knot. बहुत टाइम लगता है ये करने Hand में। embroidery. ये हैंड एम्ब्रॉयडरी है। And if you want- बैक साइड हम दिखा देते हैं, ये देखिए, इससे पता चल जाएगा पूरा हैंड एम्ब्रॉयडरी है। और इसके साथ एक थोड़ा छोटा सा हमने स्टोल रखा है, मतलब कि 1250 का, लेकिन इसके साथ अगर If you will लेंगे get a very gorgeous look, if you wanted to wear it somewhere in winter season, you just can use with this. Only 1250. 1250 दाम है, दोनों 1250 लेने से 10% डिस्काउंट। और इसका ब्लाउज पीस हम दिखा दें। This is the Blouse blouse piece. piece for the sari, and the work has been, embroidery has been done for its sleeves. 6850, 6850. 6850, एकदम Another गाची बाई गाची तसर है। ये design what भागलपुर we का have. प्योर गाची बाई गाची तसर वीविंग है। This इसमें is another design. इसमें ऑल ओवर चेक्स है। Yeah. Pure tassar. This is a pure tassar with the same spiral and Parsi इसमें with छोटा छोटा sequence. सीक्वेंस भी है। This is a katha stitch work has been done in panels and all over checks. चेक्स है, बॉर्डर में देख लीजिए काम है, ऊपर भी काम है, सब हैंडवर्क है। 6850. प्योर तसर, गाची बाई गाची तसर। ये देखिए, Absolutely pure material, so lightweight. If you want to pair it with this shawl, শল के साथ ये ले सकते हैं, এটা নিতে পারেন। এই শালটা ভীষণ সুন্দর যাবে এর সঙ্গে, সাদার সঙ্গে মেরুন কাজ, বুঝতেই পারছেন অপূর্ব। বিয়ে বাড়িতে এরকম একটা পরে যান, সোবার আর this সেই is রকম সুন্দর দেখতে। 5850. The shawl is 5850. এটা
আড়ি স্টিচ আছে, জরি দিয়ে আড়ি স্টিচ করা আছে, Copper zari, Copper ari zari stitch দিয়ে ari work. stitch করা This is also from Kashmir, a woolen one. এগুলো আমাদের Pashmina. সময় পাওয়া যেত, अभी नहीं मिलता था, फिर से हमने कराया। If you are taking a combination of this shari and shawl, you are getting a 10% discount. तो ब्लाउज पीस दिखा दे, This Yeah, is blouse the piece. blouse piece. इसका हाथ पे काम है। Next, we are coming to what शॉल I के am साथ, wearing. शॉल के साथ हमारा साड़ी भी आ गया है। Yeah. Kashmiri work sarees. ये भी भागलपुर का है, घीचा था सर, What I am wearing. और उसने जो पहना है वही वाला है। इसका काम Different देख design. लीजिए, डिजाइन अलग है, सबका डिजाइन अलग Colours सा भी बना अलग है। लेकिन ये पूरा एम्ब्रॉयडरी है। बैक साइड देख लीजिए, पूरा एम्ब्रॉयडरी चेन स्टिच का 8550. 8550. 8,550 Broad border on both the sides. काम बहुत ही All over. Broad border. It goes along the saree. This border. আচ্ছা, এর সঙ্গে যে শালটা দেখাবো এবার ভীষণ সুন্দর লাগবে, সেম কাজ। Yeah. এটা হচ্ছে If you are একদম taking Kashmiri saree, definitely match it শলের with the সঙ্গে আমার Kashmiri শাড়িগুলো shawl. এসছে, এই দেখুন শলের এই সেমই কাজ। এটা The shawl is 3350. পুরো আড়ি স্টিচ করা, এটাও আড়ি স্টিচ করা, Viewers, we ওটাও do আড়ি স্টিচ offer করা। installment payment facility. Do WhatsApp us. We will let you know. Installment payment is also available. 3 মাসে পেমেন্ট করে শাড়িটা নিতে পারেন। And পুরো পেমেন্ট হয়ে যাবার COD পর in most places in India is available. Do WhatsApp us if you want. ইনস্টলমেন্টে নিতে পারেন, দুটো হয়ে গিয়ে 10% ডিসকাউন্ট হবে, তারপর আপনার 3 মাসে পেমেন্ট করে শাড়িটা পেয়ে যাবেন। এই যে So much broad border has been done for the sleeves. Next is another color. Beautiful bright color. কালারটা Yellow ভীষণ সুন্দর। and firoza. Very bright. এর সঙ্গে শল আছে, Look at this. এর সঙ্গে ইয়েলো এই শালটা খুব ভালো যাবে 2050-এর, হ্যাঁ। যেটা জাস্ট বর্ডার আছে। এটাও 5850। কাজটা দেখে নিন, ভীষণ সুন্দর। এরা এত সুন্দর শেডেড সুতো দিয়ে করে না কাজগুলো, এমব্রয়ডারি মানে এমব্রয়ডারিটা কাশ্মীরের এত সুন্দর হয়, এখানে এটা কিছুতেই হয় না। এখানকার কারিগররা এত ভালো সেলাই করে, কিন্তু এই যে ব্যাপারটা ওরা আনতে Yeah, this পারে is না। a typical Kashmiri work কাশ্মীরি work, which cannot be শালের done যে- here. 8550. 8550। এর সঙ্গে একটা 2050-এর শাল দেখাচ্ছি, এটা এর সঙ্গে নিলে খুব সুন্দর লাগবে। এটা বর্ডার আছে, Only 2050. 2050 दाम, 2050 इसके साथ लेंगे 10% डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाएगा। ये देखिए 2050. Or any other stall or store you stall can कुछ just भी pair लेंगे इसके and साथ। send us the WhatsApp pictures. We will definitely send that to you. ব্লাউজ পিসটা দেখিয়ে দিই। ব্লাউজের হাতে কিন্তু খুব চওড়া করে কাজ আছে। 8550। 8550. Okay. এটার Next ডিজাইনটা is দেখুন, একদম green, অন্য চিনার পাতা। green in color. Yeah, the famous maple leaf design, Kashmiri design. এটা একদম পুরো ঘিচা ঘিচা তাসার, তাসা। আঁচলটা পুরো ঘিচা তাসা, আর ভেতরটা ঘিচার সঙ্গে 8550. 8550। চিনার পাতার শেডস গুলো দেখুন, কাজটা দেখুন, মানে ভীষণ সুন্দর 8550. কাজগুলো। এর সঙ্গে একটা কন্ট্রাস্টে দিচ্ছি, মানে আমি পাড়ের যে সুতোর যে কাজগুলো কালার্স গুলো আছে তার সঙ্গে ম্যাচিং করে একটা শাল দেখাবো এর সঙ্গে। 3350। This is a big এর shawl. হ্যাঁ, এটার সঙ্গে যে কালার্স কম্বিনেশনটা আমি অ্যাড করেছি, আঁচলের সঙ্গে ম্যাচ হচ্ছে। এই যে 3350। ये 3350 है प्राइस। ये शॉल है, बहुत बड़ा शॉल है। उसके साथ अगर ये साड़ी लेंगे दोनों मिला के 8550 and this is 3350. तो टोटल आपका अच्छा हो जाएगा। तो More than like 12,000 or something. तो ये You will get a 10% discount. 10% डिस्काउंट, और साथ में आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर सकते हैं। Exactly. 3 महीने के अंदर पेमेंट क्लियर करके साड़ी आपको मिल जाएगा। साड़ी Do WhatsApp us, we will let you know. Okay. सॉरी, This इसका is ब्लाउज the के हाथ पे का blouse piece for its sleeves. 8550। Next is another shade of blue. এই শেডটা Steel. ভীষণ সুন্দর, আকাশী আসমানি রং যেটা বলে।
মানে একদম নীল নয়, আসমানি রং। এই জন্য আঁচলগুলো কিন্তু পুরো ঘিচায়, ঘিচাতা স্যার। এই যে শাড়ির কোয়ালিটি ভীষণ ভালো। 8550 দাম আছে। 8550। এর কাজটা দেখুন, আমার মেয়ে যে কাজটা পড়েছে সেই কাজে। কালার কম্বিনেশন গুলো ভীষণ সুন্দর, শেডিং গুলো ভীষণ সুন্দর। This broad border goes all throughout the saree. পুরো শাড়িতে এরকম চওড়া করে বর্ডার করা আছে। Quite broad. You can just see what I am wearing. Quite broad border. इसके साथ एक कॉन्ट्रास्ट में ब्लाउज शॉल रखा है, मैरून बॉर्डर में मैरून है, तो इसके लिए ये वाला शॉल इसके साथ अच्छा जाएगा। 3350 का शॉल है। এটা দেখে নিন, 3350 এর শাল। এই শাড়ি এইটা কম্বো আছে, एक साथ लेंगे तो 10% डिस्काउंट। सीओडी ऑल ओवर इंडिया में है और इंस्टॉलमेंट पेमेंट EMI भी है। And viewers in Kolkata, please do visit our store 127A Rashbihari Avenue, Triangular Park. We have lots of stock in all these sarees, definitely for wedding and all, shawls and winter fashion too. Sari, बहुत shawls, poncho, coats, many things, many more designs. And do follow our Facebook page. We will Facebook keep you regular updated देखिए। regularly with our videos and pictures of all these sarees. এটা কাতান সিল্কের ওপর ডাই করেছি গ্রে এন্ড রেড, তার উপরে পুরো হ্যান্ড পাশি, ये देखिए हैंड पाशी वर्क है, पूरा ग्रे एंड रेड डाई करा हुआ है। Pure silk, Katan silk, कातान सिल्क है। with प्राइस है hand dye 7950. 7950। दाम ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि ये पूरा हाथ का काम है। 7950. 7950। इसके साथ लाल कलर का शॉल बुक कर सकते हैं, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा फिर आपको। जिसका ब्लाउज Please पीस do में take देखें, screenshot for booking or book us by the numbers in the given WhatsApp number. और जब कॉस्टली साड़ीज में आपको EMI मिल जाता है तो लेने में आपको सुविधा हो जाएगी। Now we are coming to a pure Tassar उसमें hand हैंड paint. पेंट है, बहुत लाइट वेट है, इसका क्वालिटी Pure बहुत Tassar. बढ़िया है। ये देखिए Lightweight Tassar. फ्री हैंड पेंटिंग है। पल्लू रानी कलर का, उसी हिसाब से बॉर्डर लाइट किया है और उसी हिसाब से देखिए फ्लावर्स भी Hand शेडेड है, painted. एकदम हैंड पेंट है। फ्री हैंड पेंटिंग 4050. 4850 4050. 4050 4850 was another one. It's ये 4050. 4050, उसका पेंटिंग अलग होगा। हाँ. And this is a pure Tassar. Extremely lightweight. ये इसका ब्लाउज पीस है। This is the blouse piece. Next is another that is also in pure Tassar. इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत सुंदर है। ये Look देखिए, at the beautiful. अब पल्लू में देखिए जरी वीव है, बॉर्डर में भी जरी वीव है। पल्लू अच्छी तरह से देखिए, पूरा जरी का स्ट्राइप है, फिर घिचा तसर है, फिर जरी का स्ट्राइप है, घिचा तसर। घिचा तो आपको साफ पता ही चल जा रहा है। 4250. 4250। This इसको is- नहीं, इस तरह से दिखाते हैं। अच्छा. ये इंसान लेटे लेटे कैसा लग रहा है, ये वाला ठीक लगेगा। You can देखिए understand the painting well. ये पेंटिंग आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। 4250. The painting goes all throughout the saree like this till the end. और इसका ब्लाउज पीस ये वाला है, This is the ब्लाउज पीस। ghicha, pure ghicha effect. घिचा what you प्योर have. घिचा में जो इफेक्ट Yeah, आता है that's the maiden color. 4250 4250. Next again, चंदेरी। Chanderi. Very gorgeous peach and green Chanderi. Silk Chanderi. सिल्क चंदेरी। Silk Chanderi. 3050. कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। Gorgeous. Very broad मीना border. বুটিজ है, অল ওভার মিনা বুটিজ है। পল্লু का काम बहुत ফাইন है, এটা দেখে নিন, ভেতরে মিনা বুটি রয়েছে। আঁচলের কাজটা ভীষণ সুন্দর আছে, চওড়া বর্ডার। বিয়ে বাড়িতে পরতে পারেন, বিয়ে বাড়িতে গিফট দিতে পারেন। গিফটসের জন্য শাড়িগুলো ভীষণ ভালো, নিজেরা পরুন। প্রাইস Broad border. 3050. 3050। And this is the blouse piece. Peach. ব্লাউজ পিসে And হাতে these are for the sleeves. Lightweight. Extremely lightweight.
Next is a gorgeous white Bangalore and এলাম, red. Very gorgeous white and red meenakari sari. এগুলো আবার ব্যাঙ্গালোর সিল্ক। Bangalore silk. हाथे पहले बुझते पारबेन क्वालिटी भीषण भालो, पूरा मीनाकारी वर्क करा हुआ है पूरा साड़ी में, पूरा All साड़ी over पे the saree. ये पूरा वीविंग है, ये देख लीजिए बैक साइड, ये पूरा वीविंग का साड़ी है। 5550. 5550 দাম আছে। এই দেখো, মেয়ের মা, ছেলের মা, বউ ভাতে, বিয়েতে For একদম any পরতে পারে। wedding purpose, any party, if you want to have a gorgeous look, ব্লাউজ want to have a gorgeous look, this is the absolutely right choice. एकदम लाल ब्लाउज, कोথাও কোনো কালো নেই, काला एकदम यूज नहीं किया है, पूरा रेड के ऊपर है। ये इसका ब्लाउज पीस है, हाथ में Zari काम border है, for the जरी sleeves. बॉर्डर स्लीव्स के लिए है साड़ी। 5550. Next is another shade of Tasaran red. ये बहुत गॉर्जियस है। Very gorgeous. This is also 5550. এর আঁচল, All these are very light material. আঁচলটা দেখুন, অপূর্ব মিনাকারি কাজ করা রয়েছে, জারির সঙ্গে মিনাকারি ওয়ার্ক আছে। এখানে দেখে নিন গোল্ডেন এন্ড সিলভার জারি ইউজ করা হয়েছে, এই যে Yeah, golden zari and silver zari used. Light material, so easy to wear and drape. Look at the lovely work, very broad border, and the blouse piece. ब्लाउज this पीस blouse का piece I इसका must बहुत show बढ़िया, you. इसका पूरा खोल के बताना पड़ेगा, बहुत सुंदर है ब्लाउज पीस। All over work. देखिए पल्लू और ब्लाउज पीस एकदम एक जैसा है। इस ब्लाउज के साथ ये बड़ा You होगा can तो wear this blouse with any other sari. Any other sari you can also use this blouse piece. It will look lovely. This is 5550. 5550। Next is another. সব ব্যাঙ্গালোরই দেখাচ্ছি। Yeah, these are all silk. We Shop have so Bangalore. many occasions coming, anniversaries, weddings. বিয়ে, এখন বিয়ে সিজন Exactly, চলছে, শীতকালে সবাই পার্টিস চলে। 3550 দাম Yeah, the আছে। range is পাটটা quite দেখুন low. ডাবল করা, Broad, very একদম broad double double border. zari weaving border, উপরে সরু, তলায় and চওড়া this করে has আছে। also a mixed match of golden and white zari, silver zari, golden zari and silver zari. This is peach in color, or you can say tomato in color. This is 3550. 3550। Do take screenshots for booking. WhatsApp us in the given ব্লাউজ number. পিসটাও দেখুন, Yeah. হাতে কাজ আর অল ওভার বুটি। Next is another color. अनदर डिजाइन, डिजाइन भी Yeah, अलग okay. है। The design is also a bit different. Color is different. इसका डिजाइन कलर सब अलग है। Shade of green. इसका डिजाइन देखिए एकदम अलग सा है, काम बहुत फाइन है, माहीन काम है एकदम। This देख is लीजिए छोटा, 3250. प्राइस भी अलग है। 3250 है इसका प्राइस। 3250. ब्रॉड बॉर्डर है, बहुत चौड़ा बॉर्डर है, पल्लू में भी बहुत बढ़िया काम करा हुआ है। प्योर कांजीवरम का ही लुक देता है ये, लेकिन दाम बहुत ही कम है। 3250. So that's quite a minimum range. Do visit our store in Kolkata. For our customers in Kolkata, please do visit our store. প্রচুর We have stock পেয়ে lots যাবেন। of stocks we cannot show in one show only. So you গড়িয়াহাটে have get একদম colours and রাস্তার all. উপর আমাদের দোকানটা আছে, খুঁজে অসুবিধে হবে না, ফোন করে আসার দরকার নেই। আপনার সকাল 11:30 থেকে 7:30 অবধি খোলা আছে, যে কোনো সময় চলে আসুন। ভ্যারাইটি পেয়ে যাবেন, উলেন ভ্যারাইটিও পাবেন আর সিল্কের ভ্যারাইটিও, সব রকম কটন সব This রকম। is in blue, a shade of blue, a navy blue, darker shade. 3250. Yeah, 3250. ये उसी Similar डिजाइन का अलग as कलर the है, last one. अलग कलर है, लेकिन 3250 डिजाइन सेम है। चौड़ा बॉर्डर है, पल्लू में देखिए यहाँ पे सिल्वर और गोल्डन का इतना बढ़िया माहीन काम है ना। এর কাজটা দেখুন, সিলভার আর গোল্ডেন দিয়ে এত সূক্ষ্ম কাজ, পরেও আরাম পাবেন আপনারা হালকা। Yeah, light material. These all sarees are quite light material. Beautiful. The shade is also different. This is navy blue.
আর ব্লাউজ পিস গুলো ভীষণ সুন্দর, ব্লাউজ পিস এই ছোট ছোট বুটি আছে না ভেতরে, ভীষণ সুন্দর লাগে। আরেকটা কালার দেখো, পিচ, 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 ব্রাইট শেড, ডার্ক পিচ। এর ডিজাইন আবার আলাদা হয়ে গেল, অদ্ভুত সুন্দর ডিজাইন, অদ্ভুত সুন্দর। কারণ with the stripes of golden and silver zari, পাটটায় দেখুন হরিণ, পেজলি, গাছ, মানে পাটটা অদ্ভুত সুন্দর। এটা দেখুন আবার ময়ূর, গাছ, 3550, মানে এত সূক্ষ্ম but the weaving, range is only 3550, কিন্তু এর মানে উইভিংটা অসম্ভব সুন্দর, भीषण। इसका वीविंग देखिए इतना बारीक है ना, फाइन काम है एकदम वीविंग में। पीकॉक देखिए, हरिन देखिए, इधर पीकॉक, इसमें पीकॉक है, छोटा छोटा पेजली है। ब्लाउज पीस भी उतना ही सुंदर होगा, देखिए all of them, the blouse piece are very gorgeous and it will cover up to this. The work is so broad, this zari border, so that's the latest fashion. You can just make a blouse up to till this. Okay, এবার next এলাম is যারা sober. একটু সাদা শাড়ি পছন্দ করেন, ভীষণ সোবার, টিস্যুতে আছে, Tissue, টিস্যু, এটা ব্লাউজ পিস, blouse piece. This is a Tissue. tissue. You might Right. call it a tissue Benarasi also. হ্যাঁ টিস্যু Many of বেনারসি, our customers wanted to see some of this collection. নাম বেশি নয় কিন্তু টিস্যু বেনারসি ভীষণ। 3150. 3150 দাম, It's a tissue Benarasi, you can say. দেখতে Gorgeous অপূর্ব, one. ওরা আকাশি It's পাড়, a very elegant and sober বাটার look. কালারের ভেতরটা, Gorgeous, but very elegant. অনেকে একটু হালকা হালকা পছন্দ করে, তার সঙ্গে পশমিনার একটা শল নিয়ে নিতে পারেন। This is the ব্লাউজ blouse. পিস, ব্লাউজ পিসটা দেখুন ভীষণ গর্জিয়াস, All over 3150 zari দাম weave. আছে। 3150. Next is another tissue. এটা This is উইভিংটাই also ভীষণ সুন্দর, উইভিং এর Very স্টাইলটাই, gorgeous. ভেতরটায় দেখুন একটা উঁচু উঁচু মানে গাছি তসর বা ঘিচা তাসরের যে একটা ভেতরে থাকে না, ঠিক সেই লুকটা আছে। This is 1850 1850, tissue. 1850. এটা বিয়ে বাড়িতে পরে গেলে খুব সুন্দর লাগবে, কিন্তু খুব কম রেঞ্জের শাড়ি। এর is সঙ্গে also একটা very যে good for কোনো gifting স্টোল নিয়ে purpose. নিন কম রেঞ্জে, 10% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। আর পিঙ্ক শেডের কোনো স্টোল নিয়ে নিন, 10% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। 1850. 1850। Do follow us on our আর Facebook ব্লাউজটা page দেখুন also. কন্ট্রাস্টে আছে, This is the blouse. ভীষণ সুন্দর ব্লাউজ। So you can get an idea about the stoles and shawls also we have. ব্লাউজের সোজা দিক না ওটা না, এইটা, Oh, what? ওটা উল্টোটা, এইটা সোজাটা, A gorgeous tissue blouse. ভীষণ সুন্দর ব্লাউজ পিসটা। 1850. Next is এটা একটা another হালকা দেখাচ্ছি, very sober taste tissue, but stylish one এই যে with a satin border, broad ভীষণ satin সুন্দর। border. ভীষণ And zari তিনটে weave কালারের border. স্যাটিন বর্ডার আছে, তিনটে কালার আছে। 2650. তারপর পেজলি গুলো করা আছে জরি উইভ, ওপরটাও সাটিনের উপরে আছে। Tissue, light material, easy to drape. এই যে খুব সুন্দর। কত দাম এটা? 2650. 2650 দাম আছে। ব্লাউজটা দেখুন, This is the blouse piece. একটা সুতো ব্লু একটা গোল্ডেন গেছে বলে অদ্ভুত সুন্দর কালারটা এসছে। ব্লাউজের হাতেও কলকাটা করা আছে। Next is another bapta, zari বাপ্তা, bapta, জারি বাপ্তা, zari border bapta. এই যে ভীষণ হালকা, অসম্ভব হালকা, That's a zari border bapta with গ্রিন আর joyfully ফিরোজার design. পাটটা দেখুন 2250. 2250 দাম। আর পাটটা চড়া Broad আছে, zari ওপরটা border. সরু আছে। এটা ঠিক বাটিক প্রিন্টের মতন লাগছে বা শিভরির মতন লাগছে। 2250. 2250। And the blouse is this one. এটা A broad ব্লাউজের zari সঙ্গে পরলে border in a darker green 2250 শাড়ি shade.
2250. খুবই সুন্দর লাগবে। Next color what we have is in lemon yellow and blue. ভীষণ ব্রাইট কালার দেখিয়ে আজকে Combination. প্রোগ্রামটা শেষ করব। এটা আমাদের লাস্ট শাড়ি, কিন্তু কালার কম্বিনেশনটা অদ্ভুত সুন্দর। Lemon yellow, green, প্যারট with গ্রিন blue. আর লেমন ইয়েলো, তাতে জয়পুরি সাদা With দিয়ে প্রিন্ট। ব্লু, এটা কিন্তু ব্ল্যাক একদমই নয়, এটা Exactly, this is blue. ব্লু বর্ডার, ব্লু পাল্লু। 2250. 2250-এ ভীষণ সুন্দর শাড়ি, হালকা পিকনিকে পড়ে যান, এখন আস্তে আস্তে সবই শুরু হয়ে যাবে। এই যে Very light material. এর সঙ্গে একটা fabric শাল নিয়ে নিন, তাহলে আপনি quite 10% light. ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। This is the border. এটা ব্লাউজ পিসটা দেখিয়ে দিই, এই যে সিঙ্গেল দেখ, ভেতর থেকে ফুটে উঠেছে, এইটা ব্লাউজ পিসটা। This is the blouse piece. কাপড়ের কোয়ালিটি ভীষণ ভালো। এটা আজকে আমাদের লাস্ট শাড়ি দেখিয়ে দিলাম। আবার পরের প্রোগ্রামে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে। ফেসবুকটা আমাদের নিশ্চয়ই দেখবেন, মোহিনী বুটিক ফেসবুকটা। We have lots of pictures and short videos where you can understand the sarees very ছোট well. ছোট ভিডিও করে আমরা পোস্ট করি, আপনারা ভালো করে বুঝতে পারবেন। আজকে এখানেই শেষ করছি, নমস্কার।